Ako mga friend man naka-relate ko sa kong gagalingon atong babae nga nakita nako ganiha sa grocery store. Sa una bag-o pa ko dinhi, ang first job gyud nako nagtrabaho sa newspaper company. Unya at that time ang among sweldo dili deposit cheque gyud. Unya kay bag-o pa man ko dinhi, wala pa koy anang bangko ba, wala pa koy checking account, wa koy bank account. So pag sweldo na namo gitagaan kog checking ko hala unsaon man ko ni nga wala man koy bangko. So karon niana ta akong kuan kanang naa may bangko diha sa unahan ang kauban sa trabaho na duol ra ba malakaw ra. So niana ko sa akong kauban sa trabaho nga, "Uy, I'm going to the bank later." Ingon sa "Where you going?" Ingo, "To the bank." So, "What is bank? And what is that?" Ingo nga, kana bang anha gani ka diha mag-deposit unya mag-withdraw sa gani ka?" Adto ko didto siya. Niana siya, "Oh, bank. You're going to the bank." I said, "Yeah, bank." And said, "Dili na ba?" And said, "Not that bank. That bank ko no bank." And go, "Oh my God." Anong lisod-lisoron ba man gid in tao ni nga na may sayon. Wa jud ko kasabot. Naglisod-lisod, magsulti pa gyud kag bank, bisag bank ra gud to. Ay Ginoo. Pero na-relate to nako ganiha akong nakit-an pod. I-chika niya to nako unya sunod ha. Okay, bye. Have a good night.